টাকা কি যেটা যেটি ভাবছো কি বেশ, ভাতা পাবে যোগ্যরা আপনার দিন শেষ। আসছে এখন ঘরে ঘরে, আসছে এখন ঘরে ঘরে সরকার প্রশাসন, সবার দাবি হবে পূরণ, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। প্যান কার্ড, আধার কার্ড কিংবা বৃদ্ধ ভাতা পাননি যারা এখনো পাইবেন সবই হেতা, পাইবেন সবই হেতা। মেলা হবে, শিবির হবে, যার যাহার জায়গায় দাবি দেওয়া যায় আছে পূরণ হবে ভাই, পূরণ হবে ভাই। সরকারের লক্ষ্য শুধু সবার উন্নয়ন, তাই তো হবে হবে রে ভাই প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। 37 विधानसभा एसेम्ब्लीनि माताबारी बुथ नम्बर 57 कालाबन एडिसि भिलेजनि मलसमबारी कामिव स्रांसालै बीजेपी बदलनि बखाक्तै नगर नगर थाङै काइसे पान्दा खलाइजाखा आरो फाइ मानजाका जनजाति मोर्चानि हास्तेनि आचकफां विकास देव बर्मा माताबारी विधानसभानि एमएलए बिप्लव कुमार घोष बो फाइ मानजा फाइगा नों सरकारनि ताम माखा नायथ'खा दाखौथ' नील मुंतां सेखोमो आदबासी मलसम कामी माताबारी विधानसभा नक माखा रेशन फ्री माखा काट करे ধন্যবাদ। हर घर बीजेपी, हर घर बीजेपी, हर घर बीजेपी, नगर नगर बीजेपी, नगर नगर बीजेपी, हर घर 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 बीजेपी, माताबारी बीजेपी, माताबारी बीजेपी, मलसमबारी बीजेपी, 23 बीजेपी, 23 बीजेपी, माताबारी बीजेपी। ओमफ्राय नानो नोंबो माइरं फ्रि मामान माइरं फ्रि रेशन फ्रि रेशन फ्रि रेशन फ्रि ताक बोसोक मानखाना बाता बाता बारु बोसोक मानखा 2000 के मांगे दे 2000 के मांखा आगे खा खाजा बोनस का 700 Gimana jangan dar koyu, aneh. Ada apa nih? Coba tolong. Laptop tolong kah didi? Aruh koi, Suganda. Aruh koi, kalau সমস্যা তং তামো তামো খাইনা নাंनाय মনি বগি ফাইমানি हा गाय ताहामो तंगो जाखौतनो बुंले खोमा सौभाग्य मलसम कामिनि बुंखाय मकाम मलसम बदि माताबारी विधानसभा ना दादा कतनि बिचार एखनो प्रफेसर गैस मानाय किथाय मanja आगे न manja मंखा दतन मंखा गैस मंखा बाबुका गाय माइ फ्रि मंखा गाय बसारक ताव तीनजन शिक्षित गाय सरकार एकदम बर्मलगि दङ सिंहलगि दङ 2000 टेक्टर जों फैसा आसबे तुम kamu kisah tap nih. tapi kokroy ayang tap dia ayang. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम करे करे बीजेपी करे करे बीजेपी हर घर बीजेपी हर घर बीजेपी नगर नगर बीजेपी नगर नगर बीजेपी 23 बीजेपी 23 बीजेपी माताबारी बीजेपी माताबारी बीजेपी
नगो बीजेपी नगो नगो बीजेपी कामी कामी बीजेपी घर घर बीजेपी घर घर बीजेपी घर घर बीजेपी घर घर बीजेपी माताबारी बीजेपी माताबारी बीजेपी मौसम कामी बीजेपी मौसम कामी बीजेपी मौसम कामी बीजेपी तेईसे बीजेपी तेईसे बीजेपी माताबारी बीजेपी आगे करा बीजेपी पीछे करा बीजेपी आगे करा बीजेपी पीछे करा बीजेपी घर घर बीजेपी घर घर बीजेपी घर घर बीजेपी नगो नगो बीजेपी नगो नगो बीजेपी कामी कामी बीजेपी कामी कामी बीजेपी कामी कामी बीजेपी नगो नगो बीजेपी नगो नगो बीजेपी मौसम कामी बीजेपि तेईसे हबो खुलुमखा बेलाय हामबाय जों दिनै 32 माताबारि तै मण्डलनि तै चिनि विधायक दङ मण्डल प्रेसिडेन्ट दङ तै चिनि जत्तन कार्यकर्ता दङ 57 नं बुथ दिनै मलसम बारि जों फायै नग नग जों दुर टु दुर खायमानि जों बोसकांगो 2023 चिनि दा कतन तैबो गोबां बुथ खाय जों जितिरिना बागै जों दिनै जत्तन पालखाय नखर लायजाक हांगाय जों जे नग थांमानि दिनै मटा मटि 20-50 ता नग जों थांगा नग नग थांगा नग नग थाङै नायखा बरंनि सुबिदा असुबिदा तामखा ओ पारो फायमानि जत्तन नग मांखा तुई ताक तुई कानेक्शन नाय तुईबो मानजाक जत्तन खुशी शुद्ध जरानो नासिं दङ तैसा पद्म बुबान दा कतन एकदम गोबां बुथ बाय जितिरिना बागै बरक ताबा एकदम जत्तन खा थनय एकदम जत्तन এই ময়দানো নখলাইজাক নগ নগ বিজেপি খাইনা বাগৈ তিনি ও দা কতন নগ ফাই সপাইজাক যিনি পুরানো কার্যকর্তা দীর্ঘদিনের পুরানো কার্যকর্তা বব তেইসা বাহাইকে जों বিজেপির তুনা বাগৈ বব ময়দানো নখরজাক বেলাই হামবাই আমার ভারতীয় জনতা পার্টির জনজাতি মোর্চার রাজ্য কমিটির সভাপতি আমার বিকাশ দেববর্মা মহাশয় আছে আমার মাতাবাড়ি জনজাতি মোর্চার সভাপতি চন্দ্রজয় রিয়াং আমাদের বিস্তারকের ইনচার্জ স্বপন দেব পঞ্চায়েতের কনভেনার জন্টু নোয়াতিয়া মারাক শক্তি কেন্দ্রের সুখেন পাল সব মহিলা মোর্চার লোকও আছে আজকে আমার এই দাদার নেতৃত্বে এই মুসলপাড়া সব বাড়ি বাড়ি ডোর টু ডোর করা হলো সবার সাথে কথা হলো আর এই যে আমার বহুদিনের পুরানো রিলেটিভ আমার নাতি কেন জানি রাগ হয়ে আছে এর নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করলাম এবং ভারতীয় জনতা পার্টির যে বিকাশমুখী কার্যকলাপ এগুলি দেখে সে মোটামুটি সন্তুষ্ট এবং আগামী দিনে আমাদের সাথে কাজ করবে এই অঙ্গীকার করলো। আগামী 2023 বিধানসভা নির্বাচনে কেমন ফলাফল উঠবে? আমরা তো নিশ্চিন্ত যে সিট তো আমাদের বেরোবেই, মাতাবাড়ি সিট তো বেরোবে, শুধু মাতাবাড়ি নয় আমাদের যে গোমতী ডিস্ট্রিক্টে 7টা সিট আছে 7টা সিটই আমরা বেরোবো, লেভিস্টলি বেরিয়ে যাব, কোনো চিন্তার কারণ নেই। ধন্যবাদ। ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান সংগ্রহালয় পরিষদ, সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের অপ্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দিতে ও বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রায় 6 কোটি টাকা ব্যয়ে উদয়পুরে একটি বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী রমেশ বাইস গত 28 ফেব্রুয়ারি 2021-এ এই বিজ্ঞান কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান কেন্দ্রটিতে তারামণ্ডল, শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে প্রদর্শন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা, 124 আসনযুক্ত প্রেক্ষাগৃহ, বিজ্ঞান উদ্যান ইত্যাদি সুবিধাসমূহ রয়েছে। গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি, গ্রাম শহরের অলি গলি সবার মুখে একই বুলি, পৌঁছে দিতে উন্নয়নের সবার ঘরে প্রশাসন। এখন হবেই হবে প্রতি ঘরে সুশাসন।